Strike mga master, oh. Unang strike, dalawang tribali, oh. Oh. Unang strike, dalawang tribali. Master. Oh. Sana all, oh. Dalawa agad, oh. Ito, mga master, oh. Ganda naman. Bakoko. Ay, sas. Nandiyan na. Nagata na. Bakoko na siya. Few moments later. Good morning. Ano, good morning. Good morning, good morning. Ah. Pre, anong natatalo mo dyan? Sisilim mo dyan? Ha? Morning, ano sisilim mo? Silip ako ng alimango. Ito, anong natalo mo na? Ayan. Talaga sa ayos. Nakita na naman yata ng vitamins. Ayan. Sabi ka, dalawa yung vitamins nakita. Ayan, good morning. Ayan. Ayan, sila. Doon sa kabila napakadami naman po. Yun, no? Yun, ang dami nila. Oo, huwag mo sabihin malaglag ka na naman. Oo. Ayun! Yung makoko na good morning lang naman pala. Wala sa ayos. Ang gusto pala yung gayon. Yan o. Strike. Oh, strike. Makoko. Hey. Grabe naman ang bumawi, oh. Oh. Grabe, bumawi, tatlo agad. Nasa ayos, oh. Ang lalaki pa. Grabe naman yan. Magkakabawi na yan. Basta Richard Hilim lang talaga. Nabuntot yung danggit, oh. Ano? Nahuli mo. Ano? Yeah, I need to be. Yeah, they open. Nahuli yung ibon, oh. Ay, nahuli sa pakpak siya, oh. Nung natansi, sabihin yung tansi. عملوا لي تخطيط الحادث. قالوا لي بس تظهر الدنيا الطريق يحنا رقم العربيه مش طالع. Hindi siya makawala, nakibita siya sa tansi. Sa line, no? خد الرقم وامشي. في عربيه مرسيدس جيب فيها 6 بنات موظفات محدوده. عربيه فولكس فاجن طوارئ. عربيه نساء يا جماعه الحصل ما اعرفش العربيات اتقلبت مع بعضيها. ودير ستول الكوزي والهاتر والدهور حرام. Yeah, the Bluetooth is على جناحها بس. اوكي. عندك فوطة عم؟ استنى. Can you use this one? خدها. لا خدها. عشان ما تخافش. لازم تمسكها من عند راسك. Tibay ng pagkasabit sa pakpak.
Natanggal. طلعه. Oh, anong huli mo? Prop, sana yun ang lalim pro laki. Yun oh, sana all. Boundary na naman oh. Oh, danggit oh. Yan pala eh. Oh, pinalitan ko ng malaki sima yung ginagamit kong pambabad. Oh, danggit na naman. Pangalawang danggit. Oh. Okay. Danggit naman. Nadali niya. Master. Okay. Paro-paro din naman. Angel fish. Oh. So, paro-paro din naman. Dahil naman siya ng danggit. Oh, panalo. Tatang harvest ng danggit oh. Oh, nawala. Oh, danggit, Master Richard Hilim. Oh. Pusit. Ha? Pusit kumain. Masit? Harvest na naman danggit oh. Sa danggit lang sa kalam. Ando sila ngayon. Oh, danggit. Yan oh, Master Richard Hilim oh. Batalay na naman oh. Ang lalaki. Mga master, uwi na. Yan na sila oh. Harvest oh. Yan, uwi na kami. Tapos na fishing adventure. Yan, salamat sa biyahe ito. Huli oh. Okay. Peace on. Yan ang huli natin ngayong araw. Yan ang 3 angel fish, 6 na danggit, 2 tribali, at 2 makoko. Yan. Ngayong araw, salamat sa biyaya ng dagat. Okay, yan na. Yan. Peace on. Yan. Thank you for watching. Yan. Please like and subscribe mga master. Yan. Thank you Lord.